na kayo eh. Dapat si Kenzo lang sasama. Sino sa'yo umiiyak? Eme-eme niya lang yan. Eee! Ay, papansin. Hindi naman nagtututbrush yan. Manamanawi, 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 manamanawi. Si Lucy at Laila din nakasama. Big, malaki na kayo dun sa ano eh. Sa police car. Big, At big dito? na kayo. Hindi, doon sa rides. Sa arcade. I want. Sa police car? Malaki na kayo. Di na kayo kasya. I want. Big na nga kayo. Di na kayo baby. I want. Kenzo lang. Laila, huwag kang I gotta get your book now. No. That's Notebook. Purple yan. Purple na may My pink. favorite color is purple. Sheep. Ganda. Laila, huwag mo My na kunin yung favorite madumi color na yun. is purple. What animal is this? Sheep. Very good. Ayan Ito o. naman. Ang pintabo. Wala nga yan. Madumi na yan. Kinta. Oh, ayan. Purple and... Madumi na nga yan ang kulit Purple mo. and pink. Ito pink. Ito purple. Ito sulat niya. My favorite Basahin mo. color is purple. Basahin mo, se. Di ka mas. Dikimas. May ano na. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ito. Konnichiwa. 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 Wala. Eme lang. Wala ko. Eme lang. Susulat ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I know to learn. Ichinisan. Hoy, 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 hoy. Saan mo yung dadalhin? Notebook ko yan. Pinisa. Ichini. Marami ako notebook ganyan eh. Book. Pang ano lang. Pang-aral. Many notebooks in your bag? Yes. Huh? Many books? Yes. Where's your bag? Tapos bibili pa ako sa Japan. Japan? Show it to me. Show, show, show. Hindi ako gabi na. Show. Show, show, show. Show it to Show me. palin. I said show to me your book. Show it Ako to me na your book. laptop. Show your books to me. Laptop na ako.